I know you wanna take it all too far. Stumble through the dark, trip into the stars. I know you want the dreams to come to life. I know just what you like, don't be surprised. I can read your mind, yeah. I can read your mind. I know what you like, 'cause I like it too. You don't gotta say what you wanna do, 'cause I can read your mind, yeah. I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. I know that you don't like to be alone. You need someone to hold, it's what you need the most. I know you've waited for a night like this, one that you won't forget. You're thinking yes, I can read your mind, yeah. I can read your mind. I know what you like, 'cause I like it too. You don't gotta say what you wanna do, 'cause I can read your mind, yeah. I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. Take it all too far, stumble through the dark, trip into the stars. I know you want the dreams to come to life. I know just what you like, don't be surprised. I can read your mind. Oh, malabog tayo guys. Ulit yung bang? Again, dali, again. One. What's up guys? Lamig-lamig ano yan? Boses dito? Yeah, hawak lang naman, hawak lang naman. Nakabidyo ba yan? Nakabidyo ba yan? Yan. Sige na, sige na. Hindi, baba mo ah. Naka 4K yung video ko. Live tayo ngayon guys. Pati yung tibati oh. Hey! Pati ko pala dyan. So, what's up guys? So, nagawa nga pala ako ng ito ang tawag yun. So, surprise. Surprise? Bumukbang kasi kami. What's up, G? What's up? So, itutur ko kayo sa aming swimming pool. Swimming pool namin yan guys. Arugila lang pala guys. Oh, yan yung vlog ko ngayon guys. Yan yung mga bisita namin. Galing America guys. Bisita namin yung guys. So, what's up, what's up, what's up? Dito naman, nandito yung chef namin. Yung yaya namin. Si Yaya Jikay, yan po yun. Pati po na niluluto, yan po. Ito po yun, oh. Ito po yun. So, what's up? Pa-sponsor po, pa-sponsor. Sponsor po, please. Baka naman. Paano mo ito?
So, okay guys, nandito na kami ulit. Sup? Atin Soso. Yeah, what's up? Yeah. Whoa. Ewan ko dyan. Sila, ayun, baba, dito sa city, tsaka sa Hi guys! Basti! Basti! Pogi naman yan. Pogi naman. Dami panalo ah. Kilo? Oy, mga pitay. Nakababa ang atas. Mabilan tayo agad. So cute! Hindi naman kayo nagmamalay. Sarap. Nagkalasa-lasa na. Kalata-lata. Beben! Ano masabi mo sa vlog? Baby, nakakuha kami bitay. No? What's up, G? What's up? Laki! Wow. Yo! Yan, rice ko, ya? Vlog. Hi! Hello! Hey guys! Ito nga pala lola kong maganda. Oo nga. Ito guys yung lola ko. Ano maganda? Tawa ng tawa. Ito po yung mga minsan ko. So, andito kami kalahati na rin. Kami, oh. Trina. Future vlogger. Vlog tayo dito sa Umi. Dad, makakuha din ako sa Balapon. Pugi. Meron pa ako dyan. Marami akong vlog. Na-upload mo rin yan sa mga... Kung pala yung puging pamangkin natin na din. Yeah. Pugi yan, boy. Ito! Naaralis pag sinasabi ang pangit. Ayat! Mag-video kayo. Re-report ka yan. Hindi yan. Hindi nila mag-report at nasa dulo. Ano next? Next, kikita mo. Ay, nakaka-gaming. Hey, what's up? Ayun o. Ay, kuya! Ay, kuya! Hindi, next Ang naman hingay ito. ninyo, ayaw ko Hindi, naman, ano ayaw siya. ko. Ay! Kita yung pugi. Yan yung naglularo. Hingay ninyo, ako nga muna, ako nga. Hi guys, nandito ako sa Ibay. Hey guys! Ngayon nga pala ay malabas kami ni Basti. Tara! Basti! Ang ganda guys. Ayan guys. Tatai nga pala guys si Basti. Tatai siya guys. Tsaka iiye. Sarap ng hangin.
Sarap guys. Oh my gosh. Sarap. Sarap ng hangin. Ganda dito guys oh. Ganda. Ganda dito guys. Tatay at hihinga pala guys. Itong aso namin si Basti. Mihi na siya guys oh. Mihi na siya. Sarap ng hangin. Eh. Ganda guys. Woo! Ganda. Ganda guys no. Pa-vlog ka? Opo. Irit. Irit ka guys. Di katulad kaganina. Limlim. Init. May nagtanong guys sa atin kung nagbablog daw ako. Sabi ko, opo. Yan. Yan para si Basti. Basti nag-ii at nagtatay guys. Yan na. Ganda guys dito. Sarap ng hangin. Tara na. Takbo tayo. Takbo. Takbo. Takbo, 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 takbo. Sarap ng hangin. Sarap guys, oh. Beautiful. Takbo, 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 takbo. May tumatakbo guys. Yan. Kami pa lang guys dito. Kaso guys may parating. Joke lang. Kami lang dito guys. Tara dito. Hihina naman guys. Ang ganda guys. Sobrang ganda. Yan, lakad-lakad lang. Naghahanap si Basti ng mapipestuhan. Kami nga pala guys ay naglalak. Hindi pa pala guys. Baka dito na-try guys tatay. Hahanap na guys ng pesta. Sorry pala guys ah. Ang ano-ano na buko. Malapit na kami guys sa guard. Ang init. Buti guys naglagay ako ng lotion. Ang init. Oh my gosh, lumain na siya guys. Lumain na ang Basti. Tara na, uwi na. Pamo. And guys, what's up? Dito na. Tumain na siya guys. Yan. Kami yan ni Basti guys. Yan. Hindi siya mapakali. Tara dito. Yan. Siyempre guys, pauwi naman na kami. Malamang guys. Uwi na kami guys oh. Uwi na kami. Pauwi na kami na Basti. Yan. Tapos na po siya tumae at umihi. Nagbabatok po na aso. At nandito na po ang bahay namin sa With Chris 5. Yan po. Yan po. Ito po yung bahay namin. Ito po.